Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Ruskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Madridu. Kada sam planirala ovo putovanje u Španiju, sam naravno i gledala u kojim gradovima se nalaze kakve pravoslavne crkve. I naravno, kada ideš u Španiju, naravno da moraš da odeš i u glavni grad, to je Madrid. I pronašla sam online tu rusku crkvu koja izgleda toliko lijepo da sam se toliko oduševila i rekla mi moramo tamo da idemo. Ali nekako online nisam pronašla kada je prvo crkva otvorena i da li se bilo šta služi u toj crkvi u tom periodu kada mi budemo dolazili. I onda sam odlučila, pa nećemo ići, ne vrijedi ići, samo vidjeti tu zgradu crkvenu, a ne ući. I nekako sam stvarno bila tužna. I to cijelo putovanje dok smo bili u Barceloni i dok smo onda putovali za Madrid, ja sam bila 100% u to ubjeđenja da mi nećemo otići u tu rusku crkvu. Makar i da ga uopšte i pogledamo. Ali nekako smo došli do toga, a pošto moj tata želi da vidi onu arenu gdje su bikovi, pa nema ni nekoliko stanica dalje, nalazi se ta ruska crkva, pa čisto radi da odemo. Ja sam da rekla, pa hajde, možemo, što da ne, mislim, bilo bi ljepše da je otvorena, ali nema veze, otićemo. A inače nisam takav tip da osnov toga što crkva nije otvorena, ja onda ne odem, nego i često i odem i samo da je snimim svana i onda idem dalje. A ne znam, u tom momentu sam jednostavno tako osjećala, tako razmišljala da ne idemo, ali eto, usprotstavilo se da me tata onda ubijedio i onda smo otišli. A ja sam tog dana toliko imala bolove u nogama, dolje kod stopala, jer su me sandale ubile. Znam, ne trebaš da nosiš baš nove sandale na neko novo putovanje, iako ih nisu hodao. Ja sam to ipak uradila i naravno da sam morala da živim sa tim konsekvencama, da sam dobila tonu žuljeva i da sam se jedva pokretala. I izlazimo iz metroa i idemo prema crkvi i ja nju vidim iz daleka. I mene je toliko nekako ta radost obasjala. Eno vidim je, eno stoji, one zlate kupole svijetle jer sunce direkt na njih sjaji. Generalno taj cijeli put mi se dopao jer imaš glavnu ulicu, a između glavne ulice je promenada gdje pješači hodaju i sa strane je drveće. Mislim, pokazat ću vam u videama. Toliko to lijepo izgleda dok ideš do te crkve i prije nego što smo se baš približili crkvi, rekao je tata da on provjeri da li je možda otvorena, a da ja jednostavno čekam tu, da jednostavno ne opterećujem se kroz hodanje. Ja sam u tom momentu nazvala mamu na WhatsApp, na video i rekla, nalazimo se tu ispred te crkve, tata gleda da li je otvorena i onda sam joj pokazala kako izgleda i tata ugala mi, hajde, otvorena je, dolazi. Ja onako spuštam slušalcu, hodam što god brže mogu u tom momentu i približavam se i bila sam iznenađena da je otvorena. A unutra on govori, služi se liturgija. Ja onako, šta? Stvarno? Zar je to istina? Zar je to stvarno da se služi se liturgija? Koliko sreće čovjek treba da ima da se služi liturgija? Kad je to bilo? Ja mislim da je to bio utorak. Kada smo mi bili? Utorak je bio, da. To jest u utorku, u početku sedmice, inače crkve koje su u inostranstvu, a ne u pravoslavnim državama, su inače zatvorene, ali bilo mi je toliko drago. I unutra prvo ulaziš u jednu prostoriju, s desnu stranu onda možeš ući u drugu prostoriju gdje je malena crkvena prodavnica, a s lijevu stranu onda ulaziš u crkvu faktički. Unutra je kompletno freskopisana,
stvarno je zaista lijepa unutra. Vidjeli smo da, mislim da je to bio jedan đakon ili čtec, nisam sad sigurna. Oni su čitali psaltir, vidjeli smo sveštenika koji je ispovijedao ljude, a kasnije smo skužili tek da to nije bio obični sveštenik, sami episkop te eparhije u Španiji što se tiče Ruske pravoslavne crkve. I trebalo je, ne znam, dobrih 15 minuta dok ona nije liturgija počela. I ja sam većinom sjedila, jer nisam mogla da stojim. Jednostavno, prvo sam mnogo zahvalila Bogu što nismo odustali da dođemo, šta god da je bilo, i eto da smo na taj dan mogli da i čak i prisustvujemo na liturgiji. Znam da je to bio jedan praznik. Morala bi da se vratim unazad u kalendar koji je to tačno bio dan. Ja mislim to bio možda 18. ili 19. jul. I stavit ću vam ime tog svetitelja koji se tad praznovao. Ja sam te ljude posmatrala, nije bilo puno, bilo ih je možda 10-ak. I svako je ono bio u svom, kažem, nekako elementu. Svako je znao šta radi, sve je bilo ono, kako to da objasnim, nikog nije ometao. Oni u pjevnici su tačno znali šta pjevaju i kompletno su pjevali sve ono fenomenalno. Nije se osjećalo da nešto ono, imaju neke nesuglasice u horu, jer to se nažalost često dešava, pogotovo kod nas. A ne samo i to, nego i te ruskinje koje su stajale, znam da se u toku pričešća oni pripremaju vruću vodu, pripremaju malo vina, malo hljeba, da to ljudi pojedu nakon pričešća. I sve to nekako nikog nije ometao, sve funkcionisalo ono ko po planu. I to me toliko nekako obradovala vidjeti da postoji jedna zajednica koja nema tu konflikta. Nikog, kao što se nikog ne ometa, i to me nekako toliko obradovala vidjeti i baš sam rado posmatrala njih kako to rade i bilo mi je toliko drago biti trenutno tu da prisustvujemo. Nakon liturgije sam snimala onda unutra i otišli smo u crkvenu prodavnicu, tu smo uzeli samo neke sitne stvari, bili su veoma skupi, tako da nisam puno uzimala. I samo smo bili malo u razgovoru sa tom koja je prodavala, pitala dakle smo, mislim da je tata isto pričala sa nekim čovjekom, ali to je uglavnom bilo sve i mi smo izašli napolje i Svana sam snimala. I stvarno je bio toliko jedan fin doživljaj da nisam mi na kraju ni osjećala toliko te bolove koje sam imala dolje na nogama i jednostavno sam se radovala, iako je bilo napolju kasnije dobrih 40 stepeni. I to je bio to neki doživljaj u ovoj crkvi što je vama bilo zanimljivo. Super se može doći do crkve putem metroa, morate jednostavno da provjerite online ili preko Google Maps, tačno ti kaže koja linija vodi u tu crkvu. I ako se nalazite tamo u Madrid, obavezno svratite i ovu Rusku pravoslavnu crkvu. Jer stvarno vrijedi da se ode tamo. Iako je zatvorena. Svana, to je taj cijeli ambijent okolo neopisivo. Ništa, vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.